মনরেগা যোজনা নিয়ে এবারে বড় খবর, নাম বদল করা হলো মনরেগা যোজনার। সূত্রের খবর, শনিবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্তই নেওয়া হয়েছে। মহাত্মা গান্ধী ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি অ্যাক্টের নাম বদলে হলো পূজ্য বাপু গ্রামীণ রোজগার যোজনা বা পূজ্য বাপু গ্রামীণ রোজগার গ্যারান্টি বিল। মনরেগায় কি আছে সেটা সংক্ষেপে আপনাদেরকে বলি। মনরেগা দেশের গ্রামীণ এলাকার জন্য একটি বিশেষ স্কিম। এর মূল লক্ষ্য হলো গ্রামীণ পরিবারগুলির জীবিকাকে নিশ্চিত করা। এই প্রকল্পের আওতায় সরকার প্রতি আর্থিক বছরে প্রতিটি পরিবারকে কমপক্ষে 100 দিনের কর্মসংস্থান দেয়। পরিবারের যে প্রাপ্তবয়স্ক সদস্য কঠোর পরিশ্রম করতে ইচ্ছুক তাকেই এই যোজনার আওতায় কাজ দেওয়া হয়। মনরেগার গুরুত্ব ঠিক কি সেটাও আপনাদেরকে বলি। গ্রামীণ জনবসতির উদ্দেশ্যে করা এই যোজনায় একাধিক গুরুত্ব রয়েছে। আইনি গ্যারান্টি, এই যোজনায় একটি আইনি গ্যারান্টি রয়েছে, যার ফলে কোনো গ্রামীণ পরিবারকে বছরে 100 দিনের জন্য কায়িক মজুরির কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা হয়, ফলে হাতে টাকা আসে। কল্যাণমূলক প্রভাব, সরকারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয় প্রকল্পটি স্বচ্ছ এবং সময় মতো মজুরি দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে। করোনার সময় কি কি ভূমিকা নিয়েছিল সেটাও জানাই। কোভিডকালীন সময় বহু পরিযায়ী শ্রমিক নিজেদের গ্রামে ফিরে এসেছেন। তারা এই যোজনার আওতায় কাজ পেয়ে পরিবারের ভরণ পোষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তরফে গান্ধীজিকে দেওয়া মহাত্মা শব্দটি বাদ দেওয়া হচ্ছে, এই পদক্ষেপের তীব্র বিরোধিতা করছি, এমনটাই বলেছেন তিনি। একদিকে কেন্দ্রীয় সরকার বাংলাকে প্রাপ্য তহবিল দিচ্ছে না, অন্যদিকে এখন নতুন নামকরণের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বাংলার ঐতিহাসিক স্পর্শকেও মুছে দিতে চাইছে, এমনটাই মত তার। অন্যদিকে এ বিষয়ে বিজেপি সাংসদ শশাঙ্ক মণি ত্রিপাঠী বলেন, আমার মনে হয় পূজ্য বাপুই সঠিক নাম। এর পেছনে অন্য কোনো চিন্তা ভাবনা থাকতে পারে, যা আমি পুরোপুরি জানি না, তবে আমি পূজ্য বাপুকে মনরেগার চেয়ে ভালো মনে করি। বিজেপি সাংসদ শশাঙ্ক মণি ত্রিপাঠী কি বলেছেন শুনবো। जहाँ जीतते हैं वहाँ पर ये बोलते हैं कि सब ठीक है, और जहाँ हारते हैं वहाँ बोलते हैं कि चुनावी कार्यकल्प में कुछ क्षतियाँ हैं, उसको ठीक करना चाहिए। ये दोगली जो राजनीति है, इसका पूरा पर्दाफाश अमित शाह जी ने किया है, और उसी के कारणवश ये लोग बहुत चिंतित हैं। और उस दिन जब हमारी बहस हुई, उन्होंने बहस बुलाई, इलेक्टोरल रिफॉर्म पे हमने इसमें मंजूरी दी और बहस करी तो भागी गए। तो मैं नहीं समझता हूं कि इन लोगों को जनता से क्या होना चाहिए, जनता के लिए क्या करना चाहिए, उससे कोई भी मेरे हिसाब से संबंध है। इनका संबंध यही है कि जो तंत्र है उसको किसी तरह प्रतिशोध करें, ये गलत है। सौरभ जी को बोलना चाहिए कि भाई अगर आप जनता के बीच में जाएंगे तो आपको वोट मिलेंगे। मनरेगा का आज नाम बदल दिया गया है, पूज्य बापू ग्रामीण विकास गारंटी रोजगार योजना कर दिया गया है। नहीं, मेरे हिसाब से पूज्य बापू, खासकर कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पे पूरे देश भर में एक क्रांतिकारी सोच फिर से जागी हुई है। पूज्य बापू मुझे लगता है सही है, इसके पीछे कोई और भी सोच होगी जिसका मुझे पर्याप्त मालूम तो नहीं, लेकिन मुझे पूज्य बापू मनरेगा से ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि दिलों को छूता है। पूज्य बापू की स्मृति में अगर ये हुआ है तो बहुत अच्छा हुआ है। सर, एक आखिरी सवाल है, कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी आज 10,000 करोड़ की पार्टी हो गई है, उसके पास पार्टी फंड के पैसे हैं, कांग्रेस के पास 134 करोड़ रुपए हैं, बीजेपी सीबीआई और ईडी का प्रयोग करके पार्टी फंड जुटा रही है। नहीं, गलत है। देखिए, लोग समर्थन उस पार्टी का करते हैं, चाहे कोई भी फंड देना चाहे, जो समझता है कि पार्टी के विकास, देश के विकास के लिए काम कर रही हो। उन पार्टियों को नहीं देते हैं जो कि परिवारवाद से लुप्त हों। तो अगर मेरे पास 100 रुपये है, मैं किसी पार्टी को देना चाहता हूं चंदे के माध्यम से, जो कि आज की तारीख में लोग कर रहे हैं, तो मैं उस पार्टी को दूंगा जो कि देश के विकास के लिए कर रही है। मैं उसको क्यों दूंगा जो अपने परिवारवाद में लगी युक्त है। तो ये कॉर्पोरेटाइज अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, उसको कोई धन नहीं देगा, इसीलिए उनकी धन की कमी पड़ रही है। অন্যদিকে কংগ্রেস সাংসদ অখিলেশ প্রসাদ সিং বলেন, ভারত সরকার পুরো ইতিহাস বদলে দিচ্ছে। কি বলেছেন শুনবো অখিলেশ প্রসাদ সিং এর বক্তব্য। पूज्य बापू ग्रामीण योजना कर दिया गया। अरे पूरा इतिहास बदल रहा है, भारत सरकार कोई ये है। पूज्य बापू ग्रामीण योजना कर दिया गया। अरे पूरा इतिहास बदल रहा है, भारत सरकार कोई ये है। पूज्य बापू ग्रामीण योजना कर दिया गया। अरे पूरा इतिहास बदल रहा है, भारत सरकार कोई ये है।
মনরেগা ছাড়াও একাধিক বিষয় নিয়ে আজ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে আলোচনা হতে পারে, এমনটাই খবর। সূত্রের দাবি, নিউক্লিয়ার এনার্জি বিল এবং হায়ার এডুকেশন বিল নিয়েও আলোচনা হতে পারে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার। এই দুটি বিল এদিন পাশ হতে পারে মোদীর মন্ত্রিসভায়। সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।